Good afternoon, Namaskar. Once again, we are back with another success story, and I'm very proud to share with all of you. আজকে আমাদের সাথে রয়েছেন Mrs. Purnima Pandey. Madam had come here on 3rd of May 2022. কি হয়েছিল আপনার ম্যাডাম? হাঁটু প্রচন্ড ব্যথা ছিল। আচ্ছা, কতদিন ধরে? 10 ইয়ার্স। আচ্ছা, 10 বছর ধরে আপনি ভুগছিলেন। আচ্ছা, এন্ড ট্রিটমেন্টটা কবে থেকে শুরু করেছেন? তখন থেকে করেছি। আচ্ছা, তো তবে থেকেই আপনি করাচ্ছেন। খুব একটা ইমপ্রুভমেন্ট হয়নি বোধহয়। আচ্ছা, তো হঠাৎ আপনি এখানে বোধহয় 3রা মে আপনি বোধহয় এখানে এসেছেন। ব্যথা খুব বেড়ে গেছিল নাকি? না, ব্যথা বেড়েই ছিল। হ্যাঁ। তারপর আমরা ডিসিশন নিলাম যে এখন তো সায়েন্স অনেক এগিয়েছে, তাহলে আমরা ওটি করব। ওকে। আচ্ছা, তখন আমরা ডক্টর চৈতন্য কৃষ্ণ, হ্যাঁ, ওনার বড় এতে পরামর্শ আমি চারিদিকে শুনলাম ওনার নাম। তখন আমার ছেলে ডিসিশন নিল যে না, আমি এক্ষুনি করাবো। ওকে। In between, let me introduce, it's my proud privilege to tell you that we have with us Dr. Chaitanya Krishna, the orthopedic surgeon, and the credit goes to Dr. Krishna, that lady. বোধহয় পরশু দিন আপনি ভর্তি হয়েছেন, গতকাল অপারেশন হয়েছে, আর আমি যদি ভুল না বলে থাকি আজকে আপনাকে আমি হাঁটতে দেখেছি। দুপুরে আপনি হাঁটছিলেন, কেমন লাগছে? খুব ভালো লাগছে, তাই না? শরীর থেকেও মনটা বুঝতে পারছি। আমি আপনার হাসিটা দেখেই বুঝতে পারছি ভীষণ ভালো লাগছে, ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। Now Dr. Sir, this is the happiness, it can't be described in words, but exactly इनको क्या हुआ था और क्यों जिसको हम लोग कहते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट, TKR मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, इसकी जरूरत क्यों आनी पड़ी? जनरली टोटल नी रिप्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता है कि हम लोग पूरा घुटना काट के दूसरा घुटना लगाते हैं, ऐसा नहीं है। इट्स बेसिकली ए सरफेस रिप्लेसमेंट। जो जॉइंट होता है जी, ये फीमर का और टीबिया का, राइट। तो क्या होता है कि आदमी जब चलता है तो क्या उसमें घुसा खाता है, तो पेन होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली कैप लगा देते हैं ताकि जो हड्डी है वो घोंसा नहीं खाए, उसमें फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन होती है, जो टकराव होता है वो ना हो। तो घुटना को काट के हम नया घुटना कुछ नहीं लगाते। ये टोटल नी रिप्लेसमेंट जनरली बहुत ज्यादा मिसगाइडिंग है कि हम लोग को पूरा ही घुटना बदल दिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इट्स बेसिकली ए सरफेस रिप्लेसमेंट। हम लोग उसके सरफेस को कैप लगा दिए ताकि ये घोंसा नहीं खाए और पेशेंट आराम से चल पाए। और पेन, ये जो जनरली उसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये पेन होता है ओल्ड एज प्रॉब्लम है, ये 50-60 से स्टार्ट होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर पेन हुआ तो। जनरली बहुत तरह का नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस है, डेफिनेटली नेचुरल प्रोसेस, सबको होगा, ये सबको होगा। जैसे सर के बाल सफेद होते हैं, चश्मा लगता है, तो ये नी वाला प्रॉब्लम है, सबको होना है। क्योंकि ये घुटना आपका 50 साल से 60 साल से लगातार ये आपका वेट बियर कर रहा है, तो वेट बियर करते करते कभी तो गिव अप करेगा। बाय द वे, আপনার ম্যাডাম বয়স কত হলো? আমার 65। 65 হয়েছে। আচ্ছা, আচ্ছা। আর এই আপনি তো বেশ হালকা, তো আপনার কবে থেকে এই ব্যথাটা হচ্ছে? কত বছর হয়ে গেল? অনেক হয়েছে মনে হয় 15 ইয়ার্স। 15 ইয়ার্স, 15 বছর ধরে। মানে এতদিন আপনি মানে ট্রিটমেন্ট করাচ্ছিলেন কম ছিল, আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে এখন একবারই হাঁটতে পারছেন না, তো অপারেশন আগে একবারই হাঁটতে পারছিলেন না। পারতাম না, খুব কষ্ট হতো। কতক্ষণ আপনি হাঁটতে পারতেন মোটামুটি? মানে হাঁটতাম ঠিকই, কিন্তু কষ্ট হতো, আমি হাঁটতে পারতাম না। তারপর দাঁড়িয়ে রান্না করলে তারপরে চলতেই পারতাম না, একবারে চলতে পারতেন, খুব কষ্ট হতো, খুব কষ্ট। চলতাম আমার মনের জোরে, তো হাঁটু নিয়ে আপনি আর পারতেন না খুব, তো বাইরে বেরোতে যান পার্কে। একটা জিনিস আমার জিজ্ঞেস করার ছিল, আমাদের অনেকের मैं डॉक्टर साहब से भी बाद में पूछूंगा कि আমাদের অনেকের ধারণা এই হাঁটুর অপারেশন করাতে গিয়ে কিন্তু আমরা খুব ভয় পাই,
তো আপনি ভয় পাননি? না, তা একদম না। কারণটা কি? কেন? আমি একদমই ভয় পাইনি, কারণ আমার ছেলে হ্যাঁ। বায়োলজিতে এমএসসি করেছে, ও Okay. অনেক ডাক্তারের সঙ্গে কনসাল্ট করেছে, হ্যাঁ। বিদেশ থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকের সঙ্গে, হ্যাঁ। তারপর দেখেছে 99% সাকসেসফুল। আর আরেকটা জিনিস আমি গর্বের সাথে বলতে পারি যে অনেকের ধারণা যে এই ধরনের ফ্যাসিলিটি, এই ধরনের সুবিধা হয়তো বড় শহরে যেতে হয়, হায়দ্রাবাদ, চেন্নাই, নিজের পক্ষে কলকাতা। আপনি বাড়ির কাছেই এই সুবিধাটা পেলেন, কেমন লাগছে? আমি ডক্টর কৃষ্ণার এতে পরামর্শেই আমি বাড়ির কাছেই নিলাম। আমি আচ্ছা। অনেক নাম শুনেছি, ওনার নাম শুনেছে, ওনার উপর বিশ্বাস আছে? অনেক। Okay. আমি প্রথম দিনেই বিশ্বাস করে ফেলেছি। Okay. ওনাকে দেখে দেখি দেখি good. Nothing better than this, that once the patient has got the confidence in a doctor, and we all are privileged to have such good orthopedic surgeons in our ranks. तो डॉक्टर साहब इस पूरे इनके नी के बारे में जी, थोड़ा सा यदि आप डिटेल्स हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को बताएं तो। टोटल नी रिप्लेसमेंट जैसा ही बताया, सरफेस रिप्लेसमेंट, और इस सर्जरी का सबसे बड़ा खूबी ये है कि पेशेंट नेक्स्ट डे मिनिमम पेन के साथ चलता है, विद ग्रेजुअली 2 to 3 वीक्स के बाद सारा पेन खत्म हो जाता है और पेशेंट का नॉर्मल एक लाइफ। मिनट यहाँ रोकूंगा, एक मैं लेमैन की तरफ कह रहा हूँ। अक्सर सुनने में आता है कि नी के ऑपरेशन के बाद पेन मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है और पेन बहुत होता है, खास करके पुराने लोगों से मैंने सुना है। तो उस मामले में क्या कुछ अपडेशन हुआ है, कहीं नई चीज आई है? नई चीज ये कि टेक्निक ऑफ सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे Okay. आप सर्जरी को इस ढंग से करते हैं, हम लोग यहाँ सर्जरी करते हैं मिनिमम डिसेक्शन, मिनिमम जो मांस का है, जो आसपास का जो लेयर है उसको हम लोग मिनिमम डिसेक्ट करते हैं। ज्यादा सॉफ्ट टिश्यू जो है जॉइंट के आसपास में, उसमें ज्यादा छेड़खानी नहीं करते हैं। ओके। और मिनिमम ड्यूरेशन में मैक्सिमम इनका सर्जरी हम होता है 45 मिनट से 1 आवर में पूरा कंप्लीट हो गया, स्किन टू स्किन। अच्छा। तो जितना कम टाइम में आप सर्जरी करते हैं, पहली बात है कि पेशेंट को ब्लीडिंग कम होता है, इन्फेक्शन का चांस कम होता है, पेशेंट का कोमॉर्बिडिटीज कम होता है, स्ट्रेस लेवल कम होता है। तो अगर मिनिमम सर्जरी टाइम में सर्जरी करते हैं तो पेशेंट बैक टू नॉर्मल लाइफ बहुत जल्दी आता बहुत है, फास्ट होता है, बहुत वो फास्ट rate होता है, बहुत बहुत फास्ट होता है। और हम लोग का जो इम्प्लांट का जो हम लोग जो यहाँ इम्प्लांट यूज करते हैं, दैट इज अमेरिकन कंपनी इम्प्लांट, दैट्स द Okay. बेस्ट इम्प्लांट, वन ऑफ द बेस्ट इम्प्लांट। बहुत सारे कंपनी द वन ऑफ द बेस्ट इम्प्लांट। मैं जब दिल्ली में सर गंगाराम में था तो वहां भी यही इम्प्लांट यूज होता था। अच्छा। In fact, we are thankful to Health World Hospital जो स्वास्थ्य साथी पेशेंट में भी इन लोग इतना महंगा इम्प्लांट प्रोवाइड करते हैं। We are really thankful कि इम्प्लांट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। এখানে Best একটু আমি implant. জানিয়ে দিই আপনাদের যে মিসেস পূর্ণিমা পান্ডে উনি স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে আমাদের এখানে ভর্তি হয়েছে এবং ওনার সমস্ত ট্রিটমেন্টটাই কিন্তু আমরা স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের আন্ডারেই করছি। হেলথ ওয়ার্ল্ড ইজ কমিটেড ইন দিস রিগার্ড এবং আমরা কিন্তু স্টেট গভর্নমেন্টের যে এই ব্যাপারে যে পলিসি সেটা কিন্তু আমরা পুরোটাই অ্যাডহেয়ার করি এবং তার চোখের সামনে আপনার এক্সাম্পল রয়েছে। আপনার এখন ব্যথা কেমন? ব্যথা বলতে ব্যথা নেই, কিন্তু এই যে কাটা ছেঁড়া হয়েছে তো হ্যাঁ, অনেক ব্যথা হয়। আর ব্যথা একটু ওটা তো ধরুন ছোট বয়সে আমরা হাঁটু ছড়ে গেলে 7 দিন ব্যথা থাকে, সেই ব্যথা। আপনার তো অপারেশন হয়েছে। হয়েছে। কারণ আমাদের একটা ভয় যে এই ধরনের অপারেশনে প্রচন্ড ব্যথা হয়, কিন্তু আপনি আজকে মানে গতকাল অপারেশন হয়েছে আর আজকে আপনার মুখের হাসিই বলে দিচ্ছে যে আপনার সেরকম ব্যথা নেই। হেঁটে কেমন লাগলো? ভালো লেগেছে। ভালো লেগেছে এত দিনের পর? হ্যাঁ, কিন্তু এইটা তো ভালো লেগেছে। হ্যাঁ। এবারে এটা যে কি ব্যথা, এটা তো আছে, হ্যাঁ, আচ্ছা, ওটাও আছে। এটাও আছে প্রচন্ড ব্যথা। এটা থেকে আবার এটাতে এবার মানে আস্তে আস্তে সমস্যা। সমস্যা হবে। Okay. আচ্ছা। না ঠিক এটা আছে, আবার করাবো। তো ডাক্তারবাবু তো আছেনই। হ্যাঁ। হ্যাঁ, এটা করিয়ে নেবেন পরে, এটা সুস্থ হয়ে যাবে। হুম। ठीक है। तो डॉक्टर साहब इनके बारे में, इनके ऑपरेशन के बारे में थोड़ा सा यदि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हम लोगों के साथ। जनरली सारे पेशेंट को, चाहे वो स्वास्थ्य साथी हो या कैश हो या इंश्योरेंस हो या कॉर्पोरेट हो या कोई भी, वी नेवर कॉम्प्रोमाइज। पेशेंट को हम लोग कभी इस दृष्टिकोण से, इस नजर से नहीं देखते हैं वो किस सेक्टर से।
Right. We treat all the patient with equal importance. तो जो हमारे पास पेशेंट आता है उस पेशेंट को हम लोग अपना एज अ फैमिली मेंबर ट्रीट करते हैं और हम वही इलाज देते हैं उस पेशेंट को जो कि हम अपने घर वाले को दे सकें और हम चाहते हैं कि मेरा हर एक पेशेंट उसी तरह से नॉर्मल लाइफ कितना जल्दी आ जाए, क्योंकि कोई पेशेंट को दुख होता है तो डॉक्टर को सबसे पहले दुख होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि दुख कितना है मरीज को। वो एक्सरे देख करके ब्लड का रिपोर्ट देकर पेशेंट को देख समझ जाता है मरीज को कितना दुख है और उस हिसाब से हम लोग उसका इलाज करते हैं। और हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल कभी भी ना मेडिसिन में, ना इन्वेस्टिगेशन में, ना ट्रीटमेंट में, ना आपका जो वार्ड है उसमें कहीं भी कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। नेवर डिस्क्रिमिनेट। सारे पेशेंट इक्वल है हमारे लिए और ये सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारे हॉस्पिटल की सबसे बड़ी, क्योंकि इन लोगों को जो बेनिफिट हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो अगर आप बाहर में सर्जरी कराएंगे दिल्ली में तो मिनिमम 4 लाख से 5 लाख खर्चा होगा। ये नी रिप्लेसमेंट जो कि यहाँ पर फ्री में मिलता है और सेम इम्प्लांट जो हम लोग यहाँ लगाते हैं दिल्ली में, उसी इम्प्लांट का इसी सर्जरी कॉस्ट मिनिमम 4 लाख रुपया है जो कि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट इसको है स्वास्थ्य साथी कार्ड में फ्री। और जो इम्प्लांट लगाता है दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट इम्प्लांट, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। बहुत जगह है कि इसका सस्ता भी इम्प्लांट आता है, बहुत सस्ता भी आता है, तरह तरह का आता है इम्प्लांट, लेकिन नेवर। एक और चीज जो मैं पेशेंट की तरफ से पूछना चाहूंगा कि जो इसकी जो सस्टेनेंस है इस ये लाइफ लॉन्ग है। ये पेशेंट का और ये यदि 95-100 साल नहीं, वही मैं भी इनको वही बात बोला था कि आप अपना जो इम्प्लांट लगाया है ये एक गिफ्ट है। ये हमको सर्जरी के एक दिन पहले ये एडमिट हुई थी, ट्यूसडे के दिन छुट्टी था, ईद का दिन था। हम रात में आपसे शायद 8 बजे या 7 बजे मिले थे। हम उस दिन ही बोले थे कि देखिए जो मैं इम्प्लांट लगाऊंगा वो आपको एक गिफ्ट की तरह रखना पड़ेगा, मतलब गिफ्ट प्यार से रखना पड़ेगा ताकि आपको जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसको रखने के लिए कोई प्रिकॉशन सिर्फ एक ही रहता है कि जमीन पर ना बैठे आप। ओके, जमीन पर बैठे বুঝতে পেরেছেন তো ये মাটিতে বসা যাবে না। আমি কোনোদিনই বসি ये सब ऑपरेशन के पहले হ্যাঁ না বলছি আগেকার তো আমরা মাটিতে বসে রান্না করা যে ছিল, এখন একটা জিনিস যে ডাক্তারবাবু যা বলছে ওটাকে একদম মেনে চলতে হবে। और ऑपरेशन के पहले हम लोग सारा डिटेल पेशेंट से डिस्कस कर लिए थे कि हमने कौन सा इम्प्लांट लगाना है, क्या नहीं करना है आपको, ताकि ऑपरेशन के बाद पेशेंट कुछ आश्चर्य ना हो कि डॉक्टर साहब ये तो आप पहले नहीं बोले। तो सब कुछ हमने आपको बता दिया, सारी ब्रीफिंग आपने पहले पेशेंट के पहले ऑपरेशन के पहले सब कुछ। मैं ये भी बोला था कि देखिए ऑपरेशन के नेक्स्ट डे मैं आपको चलाऊंगा। अब बोले चलो आपने ऑपरेशन पूरे दिन आपने हटा को से आपने हेड चेक। This is the level of commitment we have in Health World Hospital. Thank you doctor, thank you so much. এবার আপনার কাছ থেকে আমি বুঝতে পারছি যে এত দিনের ব্যথা সুস্থ হব কি হব না এক ধরনের আশঙ্কা, এক ধরনের উদ্বেগ তো থাকে প্রত্যেকে, এবং হসপিটালে আসতে আমরা কেউই ভালোবাসি না। তারপর অপারেশন থিয়েটারের অতগুলি লাইট, অতগুলি ডাক্তার, টেকনিক্যাল স্টাফ একটা ভয়ের কারণ তো হয়ে দাঁড়ায়। আপনার কাছ থেকে हेल्थ वर्ल्ड আমার মনে হয় इनकी छुट्टी कब होगी? कल छुट्टी कर देंगे। अच्छा, कल या परसों छुट्टी, কাল বা परसों दिन छुट्टी, কাল বা পরশু আপনার ছুটি হয়ে যাচ্ছে। তো এই যে আপনি এই কদিন আপনি হেলথ ওয়ার্ল্ডে আছেন, অপারেশন ডাক্তার বাবু একটু যদি আপনার অভিজ্ঞতাটা আমাদেরকে বলেন। অনেকে কিন্তু অপারেশন থিয়েটারে গিয়ে ভয় পায়। আমি জানি না আমি ঠাকুরের না আমার এই ঠাকুরের আমি উনিও তো ঠাকুর চৈতন্য, তো একদম চৈতন্য, সত্যি আমাদের চৈতন্য। তো আমি একটুও ভয় পাইনি, একটুও না। তারপর আমি খুব ভালোভাবে সবকিছুই পেয়েছি এখান থেকে হেলথ ওয়ার্ল্ড থেকে আমি সব কিছু ভালো পেয়েছি। আপনি হেলথ ওয়ার্ল্ড দিয়ে খুশি আছেন? খুব খুশি। তো কি মুস্কুরায়। একটা কথা বলবি, হ্যাঁ আমি এর সামনেই বলছি ক্যামেরার সামনে যে আমি হেলথ ওয়ার্ল্ড এরকম যদি না পেতাম তাহলে আমি কোনোদিনই করাতে পারতাম না। আমার সেরকম পয়সা নেই,
আমি ওই জন্যই কাটাতে একদম পারি। খুব সত্যি কথা। আমাদের প্রত্যেকের তো ধরুন ট্রিটমেন্টের সাথে সাথে আর্থিক একটা ব্যাপার থাকে, সচ্ছলতার ব্যাপার থাকে। ইউ আর সো ক্যান্ডিড এন্ড অনেস্ট। তবে কি জানো তো, আমাদের সব থেকে বড় এই যে আপনার হাসিটা, এর থেকে বড় পাওনা হতে পারে না ডক্টর চৈতন্য কৃষ্ণের জন্য বা আমাদের জন্য, ইন্টায়ার হেলথ ওয়েলথ কালেকটিভের জন্য। হ্যাঁ, আর আপনাকে বেশি বিরক্ত করব না। আমাদের শুভেচ্ছা রইল, আপনি সুস্থ থাকুন। Thank you, thank you. এটাও বলতে পারছি না যে আপনি আবার আসবেন, কেন হসপিটালে না ডাকাই ভালো। আসতে হবে, আসতে হবে। বাবার জন্য তো আসতে হবে। আসতে কিন্তু হবে। কিন্তু এই যে অপারেশনের পরে আপনার এই হাসি, ডাক্তারবাবুর এই সাফল্য এবং আমাদের সকলে সমস্ত ডাক্তারদের প্রচেষ্টা, এটাকে আমি সাধুবাদ না জানিয়ে পারছি না। আমি গর্বিত যে হেলথ ওয়ার্ল্ডে আমরা আবার উই হ্যাভ শোন ইট, লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান, আমিও that ভীষণ things গর্বিত। can be done here in health world itself. You don't need to worry about this. আপনাকে নি রিপ্লেসমেন্টের জন্য কোথাও যেতে হবে না। আমরা রেগুলার বেসিসে এই ব্যাপারটা আমরা এখানে সাকসেসফুলি করে থাকি। TKR যেটাকে আমরা বলি, টোটাল নি রিপ্লেসমেন্ট, it has been done, it is being done on a regular basis at Health World Hospitals. আপনার সামনেই বসে আছেন পূর্ণিমা পান্ডে ম্যাডাম, পরশুদিন ভর্তি হয়েছেন, গতকাল অপারেশন হয়েছে, আবার হয়তো সব ঠিকঠাক থাকলে কাল বা পরশু রিলিজ হয়ে যাবেন। She has started walking and we wish her a very fast recovery. মাঝে মধ্যে উনি ডাক্তারবাবুর সাথে কনসাল্ট করতে আসবেন। তবে আমাদের শুভেচ্ছা রইল, আপনি সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। নমস্কার।